sini besa omor sok sok ya pori tong nanya borong jobodosti talangai samung hai me samung khlai sini besa ro okhona podi lama krika om hai sungsa ro soli tong tini ani besa khlai jangono tani khodo muni besa khlai jangono o sungsa ro bahage sini besa bore rok ongkho chinai bo bahage thang chinai lekha selungna pointo thangmaliya om hai obostha bo soli tong tabo aslaro ang nayo sasti sara jibon jel tai ani besani khoti puron nayo tabo bono sabona nai bini omose soksogya ko bo bini lifetime nai thinango buta bahai bini nai amono luglo thani ang koimung nayo acha adino nini cherai botong hanai nangke bahai ke semaka bo anu phun khaikya phun khaimani pore kol khaikya anu na phaji ang umti jaga bo hne aw takhok te bukhok song tai khoroksa jeta romfrejak nai brini buma bai kok saina leisiwana o pati mungna tei borong ni phasing tei bo bhai yabri se jaga acha bukhok norokhe bhaige saimaka sakari o kothman tei o kothmano tei first ani cherai a je gothna mani a kok no saliya kirijagi bo nogo kabui tongphakya amoni pore bo ang sengka tamung ne amon pore bo saka ano am hai ingo khalayo hno hingke je bono na phanai bini dol bini friend je kisan deborma tai bini friend tai bini boroi bondu abo bai knoi borong phun khaileke bono ancheraino phungo bo kol khaikya dipor bo kol khaikya hai kol khaimang bono tlang thangka hingke ang afru bo bono mana khaikya ta ongkhodi hingke adino ade horo ongkhmani dino khe ang noko korikha noko kore hingke bini bai tongo hingke bini moi tongo no gana wano afurka ang noko kore ni bagoi odino khe bo nokni ongkhoka ani serai waisi puno se om hai program rogo kuno jaga puno se ongkhoya jeranya bazar thana ponjo se bo ang sara ya thas thangya mane asuk sawos kori ani besa ongkhnani om hai program rogo thana ni bagoi hingke odino hingke ani osrai no o kisan bai tabo o je bini bondu bandubi boroi borong kol khaimang se bono tlango hingke tabo ke silchai tongkha je ani serai no ani serai bono jobodosti tlang thango boy na phaima jaga bo tlango honi samani abo khe asta mitha amo je kok samani amo bebong no tatal bo ani bsano je oma haike dusi kok samani samani abo rok bebong belek khino saya kalakha tamni bagui hingke je gothna to borong kunui no gothigui thangka a jaga bo je oma hai gothongmani hingke a jaga bo solution kunisi wngmani ba kunui solution nangna naimani hingke bo je aro kok saka ani mara khe khaijakliya romphrejakliya ba ang saisung simise asto 9 jona bai rep khaijago honi bo je kok silsamani amkhe bo to thingno romphrejakmon bisingo bini mare bo haino bo khlaijakha hingke bokhe mane siliya a jaga je bini mare bo khlaijago honoi aboni bagui bo a kok rok ni usokeri tongkha bini mare khlaijagya honoi acha norok oboni pore jeta utei khoroksa jeta nin cherai ni jeta mare boni buma bu pharok bai norok kok saina ang kok salaikya kok salimani pore borong tamo anu sa hingke nini seraile kuno uspot chikrui ani serai ani ja bini garden bini bai tabo ani bsani bini dolni bini bai kok salaikya ang kok salaimani pore borong tamo sa anu nini serani le kuno se uspot krui ba ani manani le joton se uspot hingke nini bsase ani manano jobodosti tlang thango thanago siang tongmano tlangai thango ni boro oro kok siljawo hingke amoro khe bebono mitha ang borongno kok sanani bagui saitok mani je kok sengkununi ani sini bsa derai thangmani आज जे चलारक बरंनो जबरदस्ती खालामनि आ ककनो बंनो सानानि नायमानि साया
borong kholo buitonka Mane nung musuma ke achelar no romnani bagui sasti nanani bagui sini bosa omor sokso ya pori tongnai borong jobordasti talangoi samung haime samung khlai sini bosa ro okhona podi lama krika omai sungsaro soli tong tini ani bosa khlai jangono tani hodo muni bosa khlai jangono o sungsaro bahage sini bosa bore rok ongkho chinai bo bahage thangsinai lekha selengna pointo thangmaliya omahai obostha bo soli tongo tabo asalarono ang nayo sasti sara jibon jel tai ani bosani khoti puron nayo tabo bono sabona nai bini omose sokso gyako bo bini lifetime nai thinango buta bahai bini nai amono loglo thani ang koimung nayo acha adino nini cherai botong hanai nungke bahage semanka bo anu phun khaikya phun khaimani pore kol khaikya anu na phaji ang umdi jaga bo hne ke ang kol bono saka nung nogo bo bini dara no kol khaikya po ang to nogo kuri odino ke bini dara no kol khaiei bo bini dara na hakapo haita ke bini dara nogo tu man pore odino bo saliya anu khogoi tonkata mani kiri jangma bai lasi jangma bai bo kunu sarakliya abo ayeng phai bo mai tui bo saliya nogo phai kuno samung tangna ro kuno borgori kha hke ang singka amone pore tamung hke bo saka anu omhai gothna ama noi a samani pore ang khana kata mane saimang kata apruke hke a gothna to shonibar ni gothna se gen shonibar dino to bo anu saliya khogoi tonka mane bo saliya kirijak mani bagui bo saliya ta hingke roibani phungo ka ang saimanka roibani phungo saimanka ke roibani dipor emne dipor ni time ke nai rejakli ang kisa hingke apuruka ang je bini dol ni friend ni obore ni buma bai kok sana hani chaitoka apuru kokma saliya kokma saka hapuno o kok jukti rongno ang borong bai sabui malai liyata Au khabangni takhuk te bukhuk chong okokno tesa ma sao tini ani munai ani bai ani jeta burini bosong jeta burini gusti tongmani khorokjani sakao jodi obohaing kangkai ang tamni khorang tisaya tongnai tini obono khurjatai klaio kwbangma obohaike buri borok tipra hasteo buri bosongni borok rok kwbangma jagao kwbangma thaiano romphrejago buto khlaijago phiaba bosok joratei oboni kwrak majraman bosok joratei borokni bagui khorang tisa obo chong saui mano lai thangnai 2018 ba 19 ang thik exactly saimaliya pokha a jorao bo rungsrungui tongnai khoroksa top medalist tongmani bongni high school o lachimung rejak kha sikok hinui aboni yagulo sak bai thangni langmano no ma sachoka o bukhuk tabuk bo chini o khao chung bono chini munai khoroksa obohai tongmani hini chung khao wansugo o bukhuk late lahari deborma boni bagui ba jorao khorang rok ti salaimani phiaba tini sik jora tamo justice mankha bosok joratei khorang sogoikya abo norok teibo saiman hinui khakhaio phiaba tini no party mung chela 7 jon bai no romphreja khana chela 7 jon no borno preplan khai trang khana obo sana thangya phiaba police rokni investigation oro kwrak nani nango police rok bo jeta kubui obono no romui chaitokdi tini khoroksa bumangui kabui tongo nung ang tini khorang tisa kete sap tisa senao hasteo গণতন্ত্র অধিকার তামো তংসি ফাইদি অবনতি जों नेलारखे तंगै ngलाक ताखुकते बुखुक सं खरांति सानाने नांगौ माजारा कत रनाने नांगौ अबहाय जदि तिनिबो जदि तिनिनि सालबो जदि मुथागे हंगे खानानि सालबो अंगनाय
जों तामो नुखा थांनाय बिसोआव सेम अबहायनो सेम अबहाय गथना गायसांखा तिनि बो अबहाय नङै दङ बसकांनि बिसोआव अंनिया तामो ग्यारेन्टि दं जदि तिनि हाय सालो ताबुंनि जराव मोथाखै नारमायाखै जराबाय बाक्साबाय तङै माया हंके बसकांनि सालो बोरै बर'नि बागै सेब तामो तंनाय नरहले ताबुक अबनतियै पुलिस रंनो जेता नंनि थाना PS रग नर जानोखा जानोखा केस दाखायगोन नर खाके सर ताबुक पुलिस रखै ताम रसा अबनति साइदामा पुलिस रक साका जे जों तो उसकांबो श्रीनगर थानाव थांका थामनि परे मियाबो जों थांका थांमनि परे बरं साव जों मिया कुट्ट थांका कुट्ट थांमनि परे आनि चिरानि जब नाखा जब नामनि परे जोङो तेसा आ जग कोडनि श्रीनगर थानाव तलां फेका तलाङै आ जागाव बरं साव आं सोंका जोंता मते फाने दा नांफिनो मा ना बसुक दंख हनि सामनि बरं साव पुलिस साव नरं ताइ कुनु फाने नांलिया बो पुलिस साव आरुनि थानानि कोटा सिउता असी हंके बरं साव ताइ नर अर कुनु फालिया फाने नांलिया हनि सावता हंके जों जिबिव थाङै जों मेडिकेल लबो खायगा हंके मेडिकेल रिपोर्ट बो मायाखौ बरं साव समबार मानायखनो हंके आसुनखौ बरं तो तामो जोंनो सानो साइमेको जोंनो तो बरं ता फादिसिनि साव हंके आबो बसु जति कुबैनो आके हानो लातेते कदा पाइ थानो ना गरा खदा माजरा रजांनो ओ जे 7 जना जे मानसे के तंनाय रंनो ताइ 7 जना लानो बरं रमना नांनाय सास्ति रेना नांनाय बंनि थैयासाक न बंनो सारा जीवन जेल रेना नांनाय ताइ सिनि बसा खति माने जे अपमान थांमानि आबनि खति पुरन बरं मारेनाय आव ताखुकते बुखुक सं खनाय मा खना बाबाहाय बुमानि कैसे खामजा जांनाय कक हमसंनें सिदुन अ पाति मुंनो तै बसकांनि सालो बाबाहाय याब्रि रक्सावै दं अबजों नरनो जरा जरा और सावै अबनो तै अपडेट रुइ दंनाय नायतुनि चयगारै दंर दिबि नरने लगे आं ताखुक नंनि बास्केट देबर माहबाय।